नमस्कार। आसंतु सीधा सड़क आजिर एई विश्लेषण भितरकू जिबा एवं इंग्राजी व्याकरण पछरे लुचि रहिथिबा सेई आश्चर्यजनक गठनकू टिके खोली देखिबा। भाबंतु तो गोटी विराट कोठा तैयारी करिबा पई जेमिति एक मजबूत ब्लूप्रिंट दरकार हुए, ठीक सेमिति गोटे भाषाकू प्रकृतिरे बुझिबाकू हेले तार व्याकरणगत मूलदुआ जानिबा निहाती जरूरी। तेणु आज आमे एही भाषार अदृश्य ढांचाकू उन्मोचन करिबाकू जाउछु। आमर आजिर रोडमैप किछि एही भଳି रहिब। प्रथमे रूपरेख, तापरे वाक्य गठन, एहार मूलद्वार संप्रसारण, समयर आयाम, कालर दृश्यकरण एवं शेषरे आलोचना करिबा शिक्षादानर कला विषयरे। बास एही सबु देई आमे आगकू बढ़िबा। विभाग 1 रूपरेखा बा काहिंकी जानिबा। एकथा सत जे जणे भाषा शिक्षकंकु एमिति एक दर्शन दरकार जहा केवल घोषिबा बा नियम मने रखिबा ठारू बहुत ऊर्ध्वरे थाए। तेणु एठारे सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि वाक्य गठन बुझिबार मूल उद्देश्य केवल नियम नुहि बरं सठिक अर्थ एवं भावना बा फिलिंग्स को प्रकाश करिबा। गोटिए नियम को जांत्रिक भावरे प्रयोग करिबा बदलरे भाषार सेही प्रकृत अनुभव को पहुंचाई पारिबा ही असल शिक्षा। एही 6टी गुरुत्वपूर्ण विषयकू आयत्त करिबा द्वारा एहा सुनिश्चित हुए जे शिक्षक माने निजर छात्र छात्रींक उपरे अजथा बोझ न देई व्याकरणर सठिक उपयोग करिपारिबे। विशेष करी केबे शिखाएबा नाही एही विषयटी प्रकृतरे बहुत महत्वपूर्ण। कारण भाबंतु तो अदरकारी समयरे अधिक व्याकरण लदी देले जे केई भी भाषा परिति निजर आग्रह हराई बसिबे, ठीक कि नाई? विभाग 2 वाक्य गठन जेउथिरे सामग्री एवं ढांचा अंतर्भुक्त। वर्तमान आसंतु सेही गाठनिक फ्रेमवर्क आड़कू जिबा एवं गोटिए सरल वाक्यर संपूर्ण मौलिक दिगगुड़िकू परखिबा। आमे जे कोनसी गोटिए संपूर्ण वाक्य नहीं जिबा। प्रत्येक वाक्य पाई एक फाइनाइट वर्ब बा समापिका क्रिया निहाती दरकार। एहा जेमिति सेही वाक्यर एक शक्तिशाली हृदय स्पंदन। एही क्रिया बिना वाक्यरे कोनसी जीवन न थाए आउ एहा ही निजर रूप बदलाई समय बा कालर सूचना देई थाए। वर्तमान सबुठु मजादार कथा हेउछि कि किपरि एही वृक्षचित्र बा ट्री डायग्राम तळको शाखा विस्तार करी कर्ता बा सब्जेक्ट मैरी को एहार प्रेडिकेट ठारू संपूर्ण परिष्कार भावरे अलगा करिदिए। एहार अर्थ हेउछि गोटिए वाक्य मूलतः 2टी शाखारे विभक्त थाए। जणे जिए काम करुछि एवं अन्यटी हेउछि से करुथिबा संपूर्ण कार्यर विवरणी। एही पार्थक्य बेश सहजरे बुझाई दिए जे काहींकी मैरी मेक्स भली एक वाक्य ऑब्जेक्ट बिना संपूर्ण अधाघड़ा सुना जाए, किंतु अन्य पक्षरे ध्यान दियंतु मैरी फेल केमिति निजे एकाकी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि पारुछि। कारण किछि क्रिया को निजर अर्थ संपूर्ण करिबा पई आउ एक शब्दर सहारा नेबाकू ही पड़े, जेतेबेले कि अन्य किछि क्रिया निजे निजे संपूर्ण स्वाधीन थांती। विभाग 3 मूलद्वार संप्रसारण जेउथिले आसे मॉडिफायर्स एवं सर्वनाम। आसंतु देखिबा किपरि एहा आहुरी जटिल एवं वर्णनात्मक भाषा भित्तिक गठन निर्माण करे। एठारे गोटिए चमत्कार शिक्षादान कौशल कथा कहिबी। ताहा हेउछि सरल दृश्य एवं वास्तव जगतर प्रसंगगुड़िको व्यवहार करिबा। उदाहरण स्वरूप गोटिए मुदीर चित्र व्यवहार करिबा जहा शिक्षार्थी मानंकु विशेषण व्यवहार करिबा बेले जांत्रिक त्रुटि करिबारु अटकरी थाए। एहा केवल नियम शिखाए नाही बरं सिद्धासलख मस्तिष्करे शब्दर एक स्पष्ट चित्र आंकी दिए। सर्वनाम बा प्रोनाउन गुड़िक कथा भाबिले एगुड़िक हेउछन्ति सबुठु न्यारा निर्माण सामग्री। कारण इंग्राजी भाषारे केवल एही शब्दगुड़िक ही सब्जेक्ट किंबा ऑब्जेक्ट भावरे काम करिबा उपरे निर्भर करी निजर बाह्य रूपकू संपूर्ण बदलाई दियंती। आई किपरि हठात मी होई जाए और ही किपरि हिमरे बदली जाए एहा तार सबुठ बड़ प्रमाण। आउ गोटिए चित्ताकर्षक कथा देखंतु किपरि एक काम बुझाउथिबा शब्द जादुकरी भावरे एक विशेष्य बा नाउन रे परिणत होई जाए। एही कारणरू स्मोकिंग परि एक एक्शन वर्ड गोटिए वाक्यर कर्ता बा सब्जेक्ट भावरे कार्य करिपारे। माने एठारे कार्यटी निजे ही एक विषय पालटी जाए। कमाल कथा नुहे कि? विभाग 4 समयर आयाम वर्तमान अतीत एवं भविष्यत।
ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେଣୁ ଏହି ରୂପରେଖାରେ ଚତୁର୍ଥ ଆୟାମଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସମୟର ଧାରଣା। ଏହା ଶୁଣି ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଟେନ୍ସ କିମ୍ବା କାଳର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଁ ଆର୍ କୋଚ୍ ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ 9 ଟୁମରୋ, ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଭାଷା ଯେ କେତେ ନମନୀୟ, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ କାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ ଅଛି, ନା କାହା ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭାଗ 5 କାଳର ଦୃଶ୍ୟକରଣ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। ସମୟର ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କିପରି ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଏକ କୌଶଳ ଅଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆହା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଦିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ରେଖା ଯାହା ଅତୀତରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ ତାହା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କ୍ୟାମେରାର ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଳର ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବେଳେବେଳେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଇ ୱାକ୍ଡ ଫର୍ 10 hours, ଏଠାରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ରମାଗତ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସିମ୍ପଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷାଦାନର କଳା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରୟୋଗ କହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଆଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ସବୁ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ମିଳିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା କଥା ଆସେ, ସେଠାରେ ମାନବୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବୋପରି। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଖାଲି ଭୁଲ ବୋଲି ନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ଯେକୌଣସି ଶୁଷ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ କାମ କରେ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କେବେ ବି ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ନ ଭାବିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବା ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସୁଗଠିତ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଯଥାରେ ସେହି ସମାନ ଥିଓରି କିମ୍ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟାକରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ନିଜେ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଏହି ଲୁକାୟିତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହିସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। କାଳ, ସର୍ବନାମ ଆଉ କ୍ରିୟାର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଖେଳ ହିଁ ଆମକୁ ନିଜର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାସ୍, ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷାର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।